Hey guys, Hi guys. pag-games meron. So, ang mechanics is natay upgrade na dice. So, moto, kung kinsay pinapadaghan actually, yung mahugawas sa dice, by, kuan, example, for any gawas, upat po siya kaingkitan diri. Pagkakaunan. So, dapat makuha nimo pinakadako nga dice, 6 dots, para imunitanan. Actually, nami kuan, burger, sushi from 7-Eleven, salamat sa 7-Eleven. Talik kanita na sa 7-Eleven kumigikan. Natay Java rice with cheese. Wow. And favorite beer and kali and okay, milk para sa baby. Moto, okay, let's start. Ay, bato tupik pa di ay. Hindi sa una mo. One slice. Okay. Pick. Wow. Bato, pick. Uy, ikaw. Ako din mong didi. Ikaw si mong didi. Okay, kamu doon ni mami. Ani? Bato, pick. Kamu, ako sorry din. Bato, pick. Oh, yun. Drink milk na. Okay. Okay. Bato, pick. Oh, ito na. Okay. O, yun na, guys. Kita na to sa ano to? 5. 5. Five. Nasa 5 kay hindi pa hindi na kay kaganisig. Pili ka. Check sa Eat paulo. the burger. Isla may sauce ba no? Eat the burger. Eat the Dapat burger. ang akong mapilian, one dot Eat the lang. burger. Eh, busog din ako. Di ka namin hapon. Eat the. Siya yung ina-idea ni. Hindi mo sa pagdula. Pwede lang tanap ito patupit. Ingkit isa. Because Hanggang pag-water na ano. Uy, musik. Pusik. Na. Ang gusto nung mapilian, one dot lagi. Lah, Ay, siya, pala dito. pili siya doon. Ma. Saan mas madali? Ma. Par. Java rice sa 7-Eleven. Okay. Ano yung bagong product sa 7-Eleven? Java rice with cheese. Burger. Kasi kasultin mo na. Bato. Bato. Bato, pik. O, ikaw. Yung next. Okay. Next. Dali, ano? Teka. 3. Oh, 3 Ma. bites. Ama. Anak ma. Ano yung gusto tilawan? Ma. Ma. Ano yung gusto tilawan? Ma. First bite. Anak ma. Ama. Wow. Ama. Ama. Ma. Ito, mabla ka almep. Ano lang guys? Yummy and burger. Yeah. Ano yung ikatrin? No, bite man. Try na. Masyari ko na apil niya. Baby Sarap po. burger. Mm. Bato. Bato. Pick. Yeah, klaro lang. 3 gapon. 3 bites. Big. Burger isa. First bite. Super naman ko. Big isa burger. Pasa ko tissue. Kasi inong si dada. Inong si mama anak ko. Dos. Chicken bite. Tissue ma. Big and burger isa. Luka. Hi guys. Hi guys. Nice burger isa. Wala akong tissue guys. Works na lang. Ako isa burger guys. Last Hi bite. guys. Mukha si Saijan ng burger. Ah. Ano ka burger? Best. What? Ikaw na per burger. Ah, 6. Ikaw Subin na per mo. burger. Inom. First bite. Makanga. Oh. Yan oh. Mo na ingkit na. Ingkit na. Tiyan. Ako tiyan mama. And Big burger isa. Ande. First bite. Respect burger anak. chicken bite. Big yan. Eh, pwede na siya kadua oh. Pwede Ito, na third dua. bite. Pwede ni dua. Guys. Pwede ni dua. Tulo naman. Ano? Tulo. Kanya ulam yan no? May ano pa. Wow. Ano lagi siya? Okay. Na. Sarap Ano to, siya na? guys. Mami. Ano eh? Ano isa pa? Yok, plain burger. Dali ka. 4. Dali lang ka. Dali. Dali. 4 bites ko, guys. Para, dirita, tulo. Na. Kita tuyo bangku. Dali naman ka sa... Ay, baka kay dada. Ako sa bangku. Ay, sa bangko. Yan. Yun ka makita.
Second bite. Pizza mo man. Pizza mo bandis. Third bite. Fourth. Ito siyang minutes na. Gamot sa burger. Gamot. Panay dapat na challenge. Bato ninyo. Oy, panihapon. Ano mo Eh kung bato ninyo ni after panihapon, pagliso na magot. Isa mo burger, goats. 6. Gamot burger isa. Ano? Ande. Goats. Ma. Gamot ang tubig. Isa. First bite. Kani pa. Isa. Kani isa pa. Kani isa. Kani. Yes. Second bite. Aba, isa. Tapos na. Third. Tapos sa burger. Is goats. Hindi ko ano. Tapos isa. Just, Tapos mo, yeben. Okay. Yeah. Kumanda ka na sa lista. Okay. ano? Samo, ande, Direct sa- burger. Isa. Saan? Okay. Mama next. Second egg. Oyo. Pindot na. Pindot, ano? Pindot. Ma, Uy, 2 lang. 2 bites. Thank you, nak. First bite. first bite burger isa. Hey guys, first bite guys. First bite guys. Guys, sa burger. Goats. Ano dapat ito? Hindi ka rin maklaro na. Burger is goats. Second Goats. bite. Chicken bite. Mm. Eh, Okay, daddy next. Daddy next. Mana ang chicken burger? Chicken burger. Laro naman. Laro ako tang mo. Ayan. Hi guys. Kaunti sa burger. Goats. Kung napipili. Daddy next. Daddy next. Ay! Ay! Wah! Kani. Mm. 1 bite, daddy. Mami, burger isa. Goats. Good. One bite. One bite. Ano to pili mo? Kani. Sila mo Big ni is kuan. big. Ane, goats. Mm. Mama next. Mama next. Three. Ah! 5. Busog na. Lamang burger. Goats. First bite. First bite. Benak. Peanut. Second bite. Kami man siya, guys. Lamig sa guys burger. Goats. Third. Third. Namo little vlogger dire oh. Fourth. Beef. Lami ang chicken burger sa minute burger, guys. Ah. Okay, mana ang 5 bites. Ano po? Lamang sa burger. Uy. Goats. Advertise. Bak. Lamang sa burger. Yeah. Goats. Ano? Siya mo ba? Okay. Next. Next. 5 bites. Gapon. Oh. Ah, anak. Dapat mo challenge mo ni kaning before good kuan dinner. Kanang Ah, gutom-gutom. before Gutom-gutom. before meal good before meal. First bite. Kanang kung dalok-dalok mo. Ano mo challenge ani kaning after meal? Bunga. Second. Ako man kayo pang first bite naman ka na. Buhod naman kung di ko ni kuan. Single bite. Good job! Lamang sa burger. Goats. Lamang. David. Goats. Ano tayo? Goodbye. Mala ang sabat. Ano, goodbye. Isay dyan na po. 5 ka didi. O anak, tap. O 5 ka didi. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 5. Five. Okay. Mami burger. Goats. Mama naman. Mama naman. 2 bites. Orange. Yeah. Gaya ni marut mo eh. Double burger. Goats. Lamang sa burger. Lamang sa burger. Goats. Ikaw nak, dali nak. Ikaw. 1. Uy, 1 didi.
Ako na po sunod. Kay ame. Oy, to. To. Kani. Kani. Ara. First bite. Oh. Good job! Lamu sa bagay. Ano? Ang ganda. Guts. Ako nga sawa na po. What? Oh, ba't yun? 3. Eh, 3 bites. 3 bites. Hindi na. Oh, huwag na siya cheese ang kinin. Oh. Alaman. First bite. First bite. Lamu chicken bite. Okay Lamu na. sa burger. Third bite. 3 bites sa burger. Okay. Guts. Sinaknak na po. Ibibipugi na po. Oy, upat. 4. 4 dide. 4 dede. 1, 2, 3, 4. Yay! Tama? Ang mama na po. Wala pera Mama, maka. Ikaw naman po. Ako di ay. ako din. Baka. 3 bites. Anak. Sa 3 bites guys, kami raw. Ang igod ni. Namit activity. Burger bag. Tubig. Ano yung guys? Guys. Ano na? Lamu sa burger. Nga tura ka Ikaw na. mama. Kahit kasi nung agtang. Ang mama na po. Mama na po. 4. Ano? Ano? First bite. Dua sa burger. Dos. Dos na sa burger. Dos. 1 bite. One bite. First bite. First bite. Lamu sa burger. Lamu sa burger. Second bite. Lamu sa burger. Dos. Third bite. Lamu sa burger. Fourth na ni. Ha? Fourth na. Word na? Kuston? Kita ma. Try the next. Kay Jan. Ulo! Kasurot na eh! 1 bite. I want drink. Na. Okay. Dali nga, oy. Lamu sa burger. Yeah. Dada. Kapot. Yan, yan. What? Lamu sa burger. 1, Dito. 2, Wala ko likos din. 3. Nabla na yan. Ako ito. First bite, second bite, slice, slice, slice. Pili ano ka guys? Mapili mo ka. Ha? Tunga. Sadya next. Nakataglag. Nabla. What's next? Mama. Sadyan? Mali mo. Sunod na ni. Human niya si Sadyan, oy. Mali mo. Kay Jan. Ako, lang ako. Oh, kali na ako yung inom. Yeah. Lamu sa gibin burger. Wow. Dos. So, Lamu sa fire. okay. Knock knock next. Knock next. 1. Buwan, nagyapon. Gabi na yan. Ano sa camera? Okay, enough. Smab. Daddy next. Daddy next. Dali, aras tuyo eh. Ma. Ano ko ma? Nada. Inom. 1. Dos pa. Nun dos. Inom. Nun dos. Okay. Wait. Mami next. Mami next. Mami next. 3. Te. Wapot. Ba't kami trigger? Tubig. First bite. Chicken. Pinandi ka. Nukutubig pa. O, yung tubig dali. Third. Nukutubig. Wah. Op. Sorry. No. Sorry. Good life. Fine. Dutch! Lamu sa burger. Ano? Dutch. Lamu sa gibin-gibin. Lamu sa gibin-gibin. Dutch. Surinder na. Surinder. Gabi. Kampo. Thank you guys for watching. Last na lang. Kay Naknak. Last kay Naknak. Uy, wala pa. Wala pa. Anak pa. Dali pa.
Oy, duha ka didi. Hindi na. 1, 2. Okay. Okay. Thank you for watching, guys. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Di na makaya po na kayo. Dua musa. Ito, gibuhat na mo nila challenge before Dua musa. dinner. Gibin. Go. Videos to come, mukbang. May videos to come. Tomorrow to. May challenge to come. Thank you po. Thank you. Yes. Bye. Team Saijan. Bye-bye.